വിയർപ്പ് തുന്നിയിട്ട കുപ്പായം അതിൽ നിറങ്ങൾ മങ്ങുകില്ല കട്ടായം കുഴந்தைகளுக்காக നമുക്ക് ഉച്ചിക്കിറുക്കിൽ നീ ഉയരത്തിൽ പറക്ക് ചെറി പൂത്താലും താമര കണക്ക് ചോറ് പോരെ മണ്ണിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കൂട്ടം കുരുവി കൂട്ടും പോലെ കൂട്ടിയല്ലോ മുക്കത്തുട്ട് കുതിര പോലെ പാഞ്ഞു വേണ്ടതെല്ലാം പുല്ലിക്കെട്ട് കയറ് വിട്ട കാള ജീവിതമോ ജല്ലിക്കെട്ട് കണ്ണു മൂടിക്കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇരുട്ട് കുതന്ത്രതന്ത്രമന്ത്രമൊന്നും അറിയില്ലടാ കുടിച്ച കള്ളു കള്ളമൊന്നും പറയില്ലടാ കുതന്ത്രതന്ത്രമന്ത്രമൊന്നും അറിയില്ലടാ കുടിച്ച കള്ളു കള്ളമൊന്നും പറയില്ലടാ കുതന്ത്രതന്ത്രമന്ത്രമൊന്നും അറിയില്ലടാ കുടിച്ച കള്ളു കള്ളമൊന്നും പറയില്ലടാ പെരിയാറിൻ മടിത്തട്ട് കാണുവാനടങ്ങിയങ്ങ് ജീവിച്ചിട്ട് കണ്ണുനീര് പൂട്ടിയല്ലോ കൂച്ചി വിലങ്ങിട്ട് തുച്ഛ ജീവിതത്തിൽ ആശയെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് ഒടുക്കം മരിക്കുമ്പോൾ அவரை பார்த்தா பெண்கள் எங்க இருக்காங்க சக்தி வச்சிருக்காரு வந்து இது வந்து என்னன்னா ஒரு 5 வருஷம் இந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே மேலடி அந்த போய் பார்த்தா கமல் சாரோட போட்டோ കുടിച്ച കള്ളു കള്ളമൊന്നും പറയില്ലടാ കുതന്ത്രമന്ത്രമൊന്നും അറിയില്ലടാ കുടിച്ച കള്ളു കള്ളമൊന്നും പറയില്ലടാ കുതന്ത്രതന്ത്രമന്ത്രമൊന്നും പറയില്ലടാ பாத்தீங்கன்னா சூசைட் பாயிண்ட் ஓகே வந்தாரு ஓகே ஓகே சூசைட் பாயிண்ட் ஃபைனலி சூசைட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. இவர் வந்து சொன்ன மாதிரி இப்போ சூசைட் வாழ்க்கையில் பாதி நாள் வந்து எதுக்கு நம்ம இதாக இருக்கோம் டிப்ரெஷனாக எதுக்குன்னு தெரியலையேப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆள். சக்தி எஸ்கே இந்த மாதிரி தான் எனக்கு கொண்டுங்கிற ஒரு ஆசை. ஐயா உங்களுக்கு கிட்ட பொட்டை கட்டணும்னு எனக்கு ஆசை. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 70 எப்படி ஆமாம் இன்ஃபினிட்டி செம்ம மசாஜ் கண்டிப்பாக இது வந்து என்ஜாய் பண்ணிப்போம். இப்போ ஆயிடுச்சு. கொடைக்கானல் பூக்கள் 2 ஊருக்கும் போயிட்டு வந்தாச்சு. சரியான கிளைமேட். கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோட நவம்பர் மந்த் டிசம்பர் செம்ம என்டர்டைன்மெண்ட். ஓகே அப்புறம் வந்து இன்று விடைபெறும் நாளை நடைபெறும் நான் ஓகே